Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara Kasim dengan NIM 1904411779 dari kelas 5 gabungan 1 RPL. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas UAS pada mata kuliah Intermediate Level Studies. Langsung saja. Jadi ada 4 instruction. Yang pertama yaitu reading the text with correct pronunciations, yaitu membaca teks dengan pengucapan yang benar. Computer. Computer is an electronic device that is designed to work with information. The term computer is derived from the Latin term computer. This means to calculate or programmable machine. Computer cannot do anything without a program. It represents the decimal numbers through a string of binary digits. The word computer usually refers to the central processor unit plus internal memory. Charles Babbage is called the grandfather of the computer. The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called an analytical engine. It uses read-only memory in the form of punch card. The computer is an electronic device that takes input from the user and processes this data under the control of a set of instructions called program, and gives the result output and save future use. It can process both numerical and non-numerical arithmetic and logical calculations. The basic components of a modern digital computer are input device, output device, central processor unit, CPU, mass storage device, and memory. Input is the raw information entered into a computer from the input devices. It is the collections of letters, numbers, images, etc. Process is the operation of data as per given instruction. It is to the internal process of the computer system. Output is the processed data given by computer after data processing. Output is also called as result. We can save these results in the storage devices for the future use. Instruction yang kedua yaitu explaining what the text is telling about. Di dalam teks tersebut, pada paragraf pertama, menjelaskan tentang pengertian komputer. Pada paragraf kedua, menjelaskan tentang sejarah komputer. Pada paragraf ketiga, menjelaskan tentang bagaimana cara kerja pada sistem komputer, di mana cara kerja pada sistem komputer yaitu mengambil input dari pengguna, kemudian memproses data di bawah kendali serangkaian instruksi yang disebut dengan program, kemudian memberikan hasil atau output. Pada paragraf keempat, menjelaskan tentang komponen dasar dari komputer yang meliputi input device, output device, CPU, perangkat penyimpanan, dan memori. Instruction yang ketiga yaitu choosing 5 sentences in the text and analyzing the subject and the predicate of the sentences, yaitu memilih 5 kalimat dalam teks dan menganalisis subjek dan predikat pada kalimat. Yang pertama yaitu Charles Babbage is called the grandfather of the computer, di mana Charles Babbage adalah subjek dan is adalah verb. Yang kedua, the first mechanical computer designed by Charles Babbage was called an analytical engine, di mana the first mechanical computer adalah subjek dan was adalah verb. Yang ketiga, it is to the internal process of the computer system. It adalah subjek dan is adalah verb. Yang keempat yaitu it can process both numerical and non-numerical arithmetic and logical calculations. It adalah subjek dan can adalah verb yang termasuk dalam modals. Yang kelima yaitu we can save this result
in the storage devices for the future use. We adalah subjek dan can adalah verb yang termasuk dalam modals. Instruction yang keempat yaitu pronouncing this word correctly, yaitu mengucapkan kata-kata berikut dengan benar. Di antaranya yaitu device, binary digits, mechanical, user, result, future, numerical, digital, mass storage, images, instruction, central processor unit, CPU, programmable machine, Charles Babbage, punch card. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.